হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। এটা ছিল 15ই আগস্টে আমার ছেলে আর মেয়ের স্কুলের একটা ছোট্ট করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তারই কিছু অরিজিনাল ক্লিপস। তো তোমরা ব্লগটা পুরোটা দেখতে থাকো। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज 15 अगस्त है और हम 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम बहुत खुशी तरीके से मनाते हैं। इस दिवस भारत एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। हमारे महान स्वतंत्र से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे यहाँ से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारी वो बासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोरी principal teachers parents and all my dear friends জন্য আমরা এখানে সকলে সমবেত হয়েছি। সকলকে শুভেচ্ছা, আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আজকে দিন সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। 1947 সালের এই দিনে ভারত ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ওই দিনই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লালকেল্লা থেকে পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর থেকে প্রতি বছর আমরা এই দিনটি অত্যন্ত আনন্দ, উদ্দীপনা, গৌরবের সাথে जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं। আমার ছেলে আর মেয়ে প্রথমবার কিছু পারফরমেন্স করছে, তো তোমরা দেখো এটা। আপনি বসে যান। Papa, tell him lie. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. Come again another day. Tappar. Want to play? Play full of faith. Twinkle, twinkle, little star, how bright and happy you are. Above the world so high, I like a diamond in that sky. Yes, Baba. Into us. No, Baba. Open right. No, Baba. Mouth. Ha ha ha. Papa. Eating sugar. No, Papa. Having light. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha.
আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। সব শেষে কিছু ছবি তুলে আজকের দিনটা খুব ভালো করে কাটালাম। লাইফে ফার্স্ট টাইম আমার ছেলে আর মেয়ে 15ই আগস্ট সেলিব্রেশন করলো। জানি না বড় হয়ে কী শেখাতে পারবো, তবে এই দিনটার মর্ম অবশ্যই শেখাবো।